أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل غين है بلغ ما أنزل إليك من ربك. إليك من ربك. मीम को रॉ से मिला देंगे मिर रब्बिक। من ربك. وإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالته हाँ की आवाज आएगी। رسالته. والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ये ता है, यहाँ पे ता की आवाज आएगी। हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील। जी वमा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम। मीम को रॉ से मिला देंगे मिर रब्बिकुम। वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम दो गुने मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा फला तअस अलल कौमिल काफिरीन। इस वाले ता में झटका देंगे क्योंकि ये हमजा डला हुआ है तो इसलिए फला तअस अलल कौमिल काफिरीन। मेरे पास तो हमजा नहीं है। नहीं, ये अलिफ अगर खाली हो तो इसको अलिफ कहते हैं। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए ना, जैसे जज़म है या डला हुआ या जबर है या जेर है तो ये हमजा बन जाता है। अच्छा ठीक है।
فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا هادوا والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن والنصارى من آمن بالله بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم وعمل صالحا فلا خوف عليهم इस वाले फला को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे अलिफ डला हुआ है ना फला खौफुन अलैहिम ولا خوف عليهم वला हुम यहज़नून ولا هم يحزنون लक़द अख़ज़ना मीसाक़ لقد أخذنا ميثاق बनी इसराईल बनी इस्राइल इस बनी को 3 अलिफ के बराबर क्योंकि छोटा मद है और इस इसराइला को 5 के बराबर क्योंकि बड़ा मद है बनी इसराईल बनी बनी इस्राइल व अरसलना इलैहिम रुसुला وأرسلنا إليهم رسلا कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा كلما جاءهم رسول من بما रसूलुम बिमा رسول بما ला तहवा अनफुसुहुम لا تهوى أنفسهم फरीकन कज़्ज़बू व फरीकन यक़्तुलून فريقا كذبوا وفريقا يقتلون वहसिबू अल्ला وحسبوا ألا तकून फितनतुन फ़अमू تكون فتنة فآمنوا वसम फ़अमू فآمنوا नहीं आइन को खींचेंगे नहीं फ़अमू فآمنوا वसम्मू सुम्मा وسموا ثم इन दोनों में गुन्ना होगा इन दोनों मीम में क्योंकि मीम मुशद्दद है वसम्मू सुम्मा وسموا ثم ताबल्लाहु अलैहिम تاب الله عليهم सुम्मा अमलू सुम्मा अमू वसम्मू ثم أموا وسموا कसीरुम मिनहुम كثير منهم वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून والله بصير بما يعملون लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू لقد كفر الذين قالوا इस क़ाफ को मोटा करेंगे क़ालू قالوا इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम
इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम वक़ाल अल-मसीह वक़ालल मसीह या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाह या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, दोनों रॉ मोटे होंगे, रब्बी व रब्बकुम रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार। वमाहुन्नार इसमें दोबारा हम झटका देंगे क्योंकि ये हमजा बन गया। व मअवाहुन नार। वमाहुन्नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू काफ को मोटा करेंगे यहाँ। क़ालू इन इन्नल्लाह सालिसु इन्नल्लाह सालिसु सलासा सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद। इल्ला इलाहुन वाहिद हऊनी हूँ पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे होंठ गलत हो जाएंगे, इलाहु वाहिद गोल हो जाएंगे इलाहुन वाहिद जी। व इल्लम यंतहू व इल्लम यंतहू अम्मा यक़ूलून अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीन कफ़रू लयमस्सन्नल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। मिनहुम अज़ाबुन अलीम अफ़ला यतूबून इलल्लाहि अफ़ला यतूबून इलल्लाहि वयस्तग़फिरूनह वयस्तग़फिरूनह वल्लाहु गफूरुर रहीम। वल्लाहु गफूरुर रहीम मल मसीहु इब्नु मरियम मल मसीहु इब्नु मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल मिन क़ब्लिहि क़द ख़लत मिन रब्बिहिर रसूल नहीं, क़द ख़लत, क़द पे कलकला भी होगा। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल मिन क़ब्लिहिर रुसुल मिन क़ब्लिहि रसूल खींचेंगे नहीं, रसूल नहीं, रुसुल रसूल जी। व उम्मुहु सिद्दीक़ा व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना यअकुलानित तआम
كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم انظر كيف نبين انظر كيف نبين لهم الآيات الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ثم انظرنا أنا يؤفكون. ثم انظر ثم انظر أنا يؤफकून, इसमें झटका देंगे يؤفكون. जी. कुल अतअबुदून قل أتعبدون मिन दूनिल्लाहि من دون الله मा ला यमलिकु लकुम ما لا يملك لكم ज़र्रन वला नफ़आ ضرا ولا نفعا वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम. والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم غير الحق غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء أهواء قوم قد زلوا قوم قد ضلوا من قبل من قبل وأزلوا كثيرا وزلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.